Joey, Joey, Amara, Amara, Joey. Ay! Baby Shark. Ay! DJ Yong, ano yan? Call center agent. Tingnan niyo. Mara. Hello. 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 Here now. Bye. Bye-bye. Bye. Oh, bye. Ba. Ayan na naman yun. It. Ba. Besh, Follow our Besh, sana. Magtinda ka dyan, nakikipaglaro ka na. Hala, nakikipaglaro din siya, oh. Oo nga eh. Baby whisper Ay, talaga siya. pinipili. And baby whisperer ka pala. Gagawa na ako eh. Oh, gawa ka na. Gawa ka na. Yes, Miss Estrella, super nice. Pati yung KMR's collection. So nice. Nana. May size small pa pala nito, isa. Ang code nito, vintage 350. Pa! Wait, Haba! Haba! Nene. Oh, nene. No. ano yung nene? Ate nene. Donna, anong sasabihin ko? Ate Nene. Donna, imamay niya pa po ba to?